For your better Yamia say, why I don't na Samia Abatua Sundim na Chakramada Bujuna and Moja Edia Fusani, Yesri Yankopo Shra na Dom na Sundia, Ede Mayura Commissioner Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, Oni Fi for any Chidi for any Abua for Ombuama Islam, Ya Janabre Bedu Sabri, Onyakopo Shra na Sundia, Ede Nadom and Kansa Panini MIA. Yabɔ mpaeɛ ɛde ma kɔmhyɛni wɔne ne fiefoɔ ɛne n'akyidifoɔ ɛne aboafoɔ mpagya ade ne Islam nya gyina brɛ. Saa ara nso ne yɛfa akwanya nso abɔ mpaeɛ ɛde ama yɛ papa Mala Isa wɔsɛe Elias Vote for God Campaign for Allah. Ɔpanyini ɛne nam so ama yɛde saa dwumadie wei abɛsi hɔ ɛfiri mfie bɛyɛ sɛ aduasa ni anaa aduonu nwɔtwe ni ɛbɛdu saa bere ne yɛabɔ Nyame asɛm abɛdu saa bere na ene Mwakwa Ame Shaibu Abdulmalik oni ni nuanom ene kita dwumadi mu ebo mpae se otwedi amponyame se ya pa Mala Isa wɔsɛe Nyame ɔmɔ no dabripa man amen yakopɔ hunu mɔbɔ baabi owo biara ala ɔmɔ no dabripa amen enuanom so a ɔmɔ ka ho bi no mu a Nyame ato ne nsa afrɛ ɔmɔ ɛte sɛ yenua Yahuza Mala Yahuza ene Yahuza Abdallah ene ye maamefo binom ani agidiefoɔ mmaa ne mmarima a ɔmoboaeɛ Nyame nhyia na sundue ɛnka ɔmo nyinaa ɔmada kamram amen sara nso bio ɛne yɛfa akwanya nso abɔ mpaeɛ sonko ɛde ama agidiefoɔ binom a mmerɛ bi etwa mu na ɔmobɔ ekyi dɔm esikafoɔ bi a na ɔmo kuma ase ha yɛka Nyame asɛm a na ɛka ɔmo akoma na ɔmoboa no Onyankopɔn wo hu ɔmobɔ na ɔmo nyinaa dabiripa amen yɛtim bɔ ɔmo nyinaa din obi sɛ ewa pa Big Shay Yakopɔ hu mɔbɔ no man dabripa amen ɛne yɛ pa alfa a dodo na frɛ no ɛfrɛ no sɛ Africana Forest Bureau alfa ne papa Africana ɔno so Yakopɔ hu mɔbɔ no man dabripa man amen yɛwɔ sikafo bebree a ɔmo so yɛ mu a ɔmo kita ne mmaa no bebree a ne Nyame ato nsa frɛ sɛ Nyame sɛ kakra ɔmo yɛ no Nyame ɛmo ɔmo nya dabripa amen yɛ pa Alhaji Shao transport owner Alaji Nyankopɔn ma odabripa amen no hu mɔbɔ na wɔkyerɛ wagya no Nyame ɛm wɔkyerɛ nya basa na wɔgidie sɛ saa mpanyimfo yɛ ɔmoboaeɛ no twɛde ampo Nyame mu ɔmokyerɛ nya basa da biara da nnam ɔmrankyɛ ne mmabaawa bi so a ɔmo so ɔmo de ɔmo ahoɔdene ɛne ɔmo no nyam ɛta yɛkyi ɛma adwumadie no kɔɔ so Nyankopɔn hu ɔmo bɔ no fɔm kra nsie yie afei nso ɔmo alamfoɔ bebree so hɔ a ɔmo so na ɔmo ta yɛkyi a biri biara no ne yɛde ɔmo na ɛkɔ yɛ pa Sheikh Tofik Adam Baba ɛne Bible Dr. Ali Antwinom ɛne yɛ papa Seidu Ata ɔmo nyinaa yɛ nipa bi a ɔmo dɔm no munyam apagya ade ne Islam Nyankopɔn wo hu ɔmo bɔ no fɔm kra ensie yie amen ɛnkyɛ biara ɛne yɛ malam baako so Accra a yɛ frɛ no Ala Party Ibrahim ɔno so Ibrahim Tete a ɛnɛ ɛnkyɛre bia Nyame ato ne nsa frɛ no yɛ nua kuma baako so yɛ fɛ Nuruddin ɔno so Nyame ato ne nsa frɛ no yɛsrɛ Allah sɛ ɔmo nyinaa Nyame fɔm kra nsie yie yɛnya aka so a Nyame ɔmo yɛ ho ban na ɔmo ekyi dɔm na dwumadi a yɛde kɔ no Nyame ngu yɛ anim ase Nyame mma yɛ ahoɔden soronko ne yɛmfa ne adwuma no yɛmfa mpagya ade ne Islam yɛwɔ mpanyimfo bebree hɔ a saa bi yɛ ne ɔmo edi akɔn Abubakar Sadiq a dodo anfa Bible Doctor yɛnua Anas ɔmo nyinaa wɔ hɔ no ɔmo boa ma dwumadi no ɛkɔ so yɛwɔ nipa na kudanfo bebree a ɔmo so de ɔmo dwumadie ɛta Islam akyi nyaade ɔmo ɛsa ɔmo akyi Nyame ma yɛn konkodene yɛmfa mpagya ade ne Islam yɛnua Ishmael Boakye nom ɔmo nyinaa ɛboa ama Islam ɛkɔ so nti Nyankopɔn hu ɔmo nyinaa mɔbɔ nyaade a yɛbɛtumi ayi ɔmo nyinaa yɛ ayipamu yɛnua Sheikh Nuhu ɔne jihad fo so ɔmo konkodene ɛde pagya ade ne Islam Nyankopɔn ma yɛn nyinaa hoɔdene ɛne akoma pa a yɛde bɛyɛ adwuma no yɛnya Dawuda Gyeyi no nyinaa yɛ no ɔmo nyinaa na ɛko a ɛko nyɛ baakofoɔ ko o ɛyɛ nyinaa ko ansana banua Mose Oba Picture Association obi sɛ Alhaji Nuhu obi sɛ Sheikh Aliasa ɛne Mala Isa Mohammed ɛnom ne Malam a ɔbɛkwae yɛwɔ nipa no bebree a ɔmo ta dwumadie Malam Mohammed wɔ ahenkuro yɛnua Dawudu nom ɛne Alhaji Sani minkae anɔpa awia ne anwummerɛ yɛno ne tu anamɔn kinka Bible ne Quran Nyankopɔn mo a yɛ maame nom yɛ maa mo ta yɛ kyɛ wie na nwumrɛ no Nyame ngu yɛ nimu ase Nyame mpagya yɛn na mo a mo se musika so wɔ yɛn ho no mo mpa aba na Nyame pa betwa so aba wɔ ne bram Onyankopɔn yɛ asomdwie
na humobre enka dwumadi we ya yedie nyame nhira na sundwe enka Ghana man na enka ewiase nyara nyame nhira na sundwe enka nyira amen amen ene na gidiefo ene program na ede ba ne sere minia na ka ya to din se abosonsom na ansana no number no 0244 58 53 35 ena Facebook live no so Shaibu A Malik ofa ne Facebook live a onsa bekan ebra yegusu a yekasa ya o amanone a ofra ya onsa bekan ba bia wo biara no inshallah se wo Cote d'Ivoire and South Africa country ba bia wo beto ensa wo be bia no onsa bekan onua bi oso a wo de fama no so wonhwe Shaibu A Malik Facebook live wa onsa bekan nyame nhia na sindwe enkan nyera amen nuanom na otwe mienu ni masama na mede ba me ka kira me se Quran sabe book bi a ekasa te se de lecture bi we university bi ana all college bi na all kire ne nkura de unso omo no mo nhya da ntro nose se de ya primary school ana elementary school teacher ni anya JSS teacher ni kire master kire de a omo nose no omo de omo ka asem no tofa no omo de ama adusuafo na wa akwasane mu enti se udru college anasa udru polytechnic ana training college anasa udru university a sa na omade chente so ba Quran mu a sa na Quran ade chente Quran ye wa asem bi wo ha e ka na mu aba akopɛ na wa wakoye yesi bi de bayanem explanation anasa nchechemu na wakɔ chechemu na ode ama eno enami ehu se uye nimdie ni atakbe Allahu Akbar enti last 2 weeks no asema na mede ba ne se onyankopɔ kan Quran chapter 5 verse 90 nyankopɔ twedi ampɔse ya bismillahirrahmanirrahim wasi ya sha se nyankopɔ dim no wasi ya ayu walazina amanu inama arhamul wal mansa wal azrab rejishil amal shaitan fajatanbuhu enti me ka kira mu se ye beyi amaru no ai sai afense hamaru no a eye abrodiye no enti ye fa abrodiye ni cheche mu a be na otweme safa ensanom ho ena amaru ye ba be chirechiri mu no eno so ye de abomination eno so ye abosonsom enti sa abosonsom no ena na no pay minimi nuanom Muslim ba picture so vote for God campaign for Allah ye ba be chirechiri mu ama asanteman ene Ghana man ene wiase nyina hu ni ensamo amokan ensamo Quran mu sa amudupa komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kire Muhammad sallallahu alaihi wasallam komsheni si an kan kire gidie ni nyame kan se ya yuwalazina amanu agidie fo nyame so no mokasa no nyankopon komsheni ka kire ense onipa bibiri biara obetu anamon obekọ konfo obekọ malam boka biki malam biki o se okọ akọpẹ moa ana okọ bisa witiri so ana se okọ akọhwewu wo shebre mu asem no komsheni si se ni pakro no we sofo we malam o we konfo we dunsini o moment no a wa bo timu kusuo moment no a wa ye wadwene se enete mi kokonfo we ho mi ko sofo akọhwe mi shebrem mi ko malam akọhwe mi shebrem mi ko dunsini akọhwe shebrem mi ko wiem mi ko obi ofre sent wa akọhwe mi shebrem no komisheni si en kan cho se ebra watu nan na wo sa asọre fie no emra watu nan na wo malam boka ni malam abisafo ni nchen emra watu nan na wo konfo ni nchen emra watu nan na wo sabe emprebiasa wo adibisafo ni nchen no komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan kan cho se ebra wo be ko no okoye na okoduru honom na ni pakro no oka wudima asem kirew so wan kan kirew a komisheni si yan kan cho se adabianan enama akoma akadabianan 40 days enya dia wo sala ye beje wa sori awo ye wo mpai ba awo bo no nyame so wonye atakbe Allahu Akbar that's ye komisheni tum ye komisheni tum so we ka kire one day on the way the truth the life nessa komisheni one day kwanche nkwa shreni eni kwan eni ajenkwa ede mayen dia
ene komcheni sim wa wokọ asori fie bia yebeka otimu asama kyerɛw wa wokọ asori fie biara yebeka o hyebrɛde akyerɛw wa wobeka asori fie biara yebema akwankyerɛ bi sɛ fa wei fa de kokɔ fa de tuntumbra no komcheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanka kyerɛm sɛ wa wobeka saa bia no bia no wada na bosumsum ni wa wobeka saa bia no bia no wo bɔ mpae a yentie obi biara wo bɔ obi bia wo ye bia no ɛyɛ abosonsom atakbe Allahu akbar enra anana otuemu enna Facebook ena yese yesi yenua bi enum da abepie wa brochimam a wono so abrochire ena wode ababeto e Facebook ena wode an picture to wiase ba bia se obi amodawuro adentiara asori biara a obekọ sabrei ko nkamoda bia obekọ sabrei abosunfie bia obekọ sabrei na yebeka achawo se fa oba so yeso oba fa ne pansemra ọba opansa ubu nsa womu ọba opansa dada ọba opresi dada obrezi dada ọba oberima o singlet ọba wo anda wo dada bia se fabra so bia no onipa kro ne se yen kan kyerem se eye occultism eye sunsumfo eno mu hia sa moa no afi 2019 adia sa nkrofo no mo hwehwe fi amanfo no ena binom ko yesu ko abrochima mu babia Africa countries so mababa bi as Africa countries ni de se wo ko ha ade o mo ye ne se wo ye oba na wo piepie anajo na wo cha adwunso ba bi basa o mo timi o mo trace kama mrantie bi na wo ye wro for mo timi chew no ma wro pan no mo de ko adentia de sunsum ne epa free adasama ho no atagbe Allah praise the Lord hallelujah amen enti se niama ekoso owiase ni Ghana foi ede na mo ka kire ye Ghana foi anisuade ba ne yesua enne me na me ka masem Oko Matthew chapter 12 verse 44 yes Kristo say enne ma ni boye foi atimodin foi adwamamo foi kwanu foi occultism foi lesbianism foi gay foi enne ma pensenkyerene obi ye gay ni what ya so na pensenkyerene obi ye lesbianism ni oti aso dem pensenkyerene obi ye dwamanfo oti aso dem pensenkyerene obi ye kronfo pa oti aso dem pensenkyerene obi ye aban aduma osisi aban mu panyinfo omo ye senkyerene enne obi ye asori panyini we ye contractor ye de kwan ma ne se onye kwan no ni ono ane die o eye yen Ghana fo nyina ye dia kwan na wonye no papa mama ya wutie mi kwan no contractor no wonye no kwan ya yama ne so wonye mani ni emfie du no nu aya ma na ye emfie mienu na emfie miensa kyena kwan na tutu wo so wonye sika na wo de akotra so dem di asore na woko wo ankasa bo bisa utrim kwashin di asore na woko na se nya boni na wudie na woko pa akwanche ne enome a se bampo de ama ho a woko pa dia waso dem atapi woko pa dia waso dem wonum sa kwan na wo ye ya kwan ye se di emfie du na di emfie afe anamfie mienu kwan na tutu no wonum sa omom nam kwan so yo moburu unua wonum so moburu unua kontata kamo so moburu unua efisa enna se mi TV radio ho asemwe abiti madwena enna mi TV YouTube na mi tie news peace news asema na I don't want to mention that name na me pese boni pakodi na asema radio presenter na o kan say omukuro mu kwan emina doma ma be frisi no wo ye kwan yopo so sa o mu nse kwan papa bi ne ye sa kwan bone ene ye de ama o mu kwan na wo ye ye no enyanya 1 year kwan na sa tutu nyame twa contractor ne ka nyame ma ne sika nyina ahye enya no me kamo enya no me na onu kura na hene dua bokakaka na kromofo nyina se yebo dua ayasa papa atakpe enti mu a mo ye contractor fo a mo ye nkamofo mpayifo ne binom mo ya asofo mpayifo ne binom a mo ti aso dem na wunya saskari wi a wo da kwai collection die collection alkoye ye baba mo so mo nyina baba mo so ye fa mo ni agro aban se ye kwai enya skanya aban dia emini umienu dia wachaji aban di scan se scan so akacha aban se scan so o man Ghana ye tu e friend se grab so ha aye die ko tal kwai o man Ghana ye ko tal wo ha aye die ko tal kwai ye kwan eni na awotwe na kwai ni tutu na sa contractor for mo ye dipa ene ni mo ti o man ni mo wallahi ene mbaka ho asempa atakbe enti komcheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam se nipa wuni mbapa na kana se wose
se nipa se woni boni a wuti dem ka wo se nipa woni boni a enti wo papa no wote nkom wo to krama bi wotu ni din se di asempa na gya busuo yi wo se kipa wo di asempa na gya busuo yi se ko se wodi asempa pa uko bisa pe hwan me ma na shago me nam hoyi kamo ye nam ho ye ni aban kai police ni ba ye bedwane soja ni ba ye bedwane na na ku for de hokwa ye ko jere ni enye de pese ye be o ba wa be chie wa ye bi woda otimi da na busa for da o mutimi da atagbe o sa de bu ani adwunu ko eni papa se di asempa na de na gya busuo yi so ana mba ya pa mala isa wa se onipa bia wo wiase na se woni boni a sa so a police for ba wo nyeden wonane atagbe Allahu akbar sa mpanyimfo wo nsem no ya adwini mu asem hadith a mu turo a se yetwe di asempa na gya musuo yi muti aso da mu a mu sre bambo ni sunsumo bambo ni dia boni na mudi ye obi na una mu na mu oba bi ana abrantie mala mi oto oton ensai awaduru uso ni misa wo ko school wo anyi wo yefra mu da edi ni sa wo ko pa awaduru edi ni ti wo ko pa awaduru wo ni di ni ti wa de wo ko pa awaduru wo ya abrantie na wo ye niema bi enfata ana wo pa wo unya afa na wo nam krofo so pa aduru eti wo mi si a mi to ha obi ka obi se obi wo kra sabe ohim kra no awo atape obi kra him awo eti wo ya ma contracting work ya wudi scan eco tooth perere no na de bi ko pem mo an dia bone na wudi ye be ka ho asem ya me nye ni mai enti ko che ni Muhammad so wo se yan kan kira mu se obiara a obekọ saa dibisa for ni chen no kiyama na me bi sa ho asem o sala yenye 40 days na yebisa question say 40 days ni yenye question dia any I'm sorry yenye o sala dia any enedai babra kwasi ba be mai muaye because Quran ka che say abosonsom enye mo me fa ho meta abosonsom if you say bonsam sa no adwuma ebra bi ye second question ye second program no ye be bi sa commission for ni say anyenye bia no akomshefo ni ba ya omukọ no ade na omka kire ewiasefo ade na omka kire omoma ba Quran beka Bible beka ho asem ti ne de ye ka me no mi enu de komsheni si wa ubekọ saa bia ni bia no de bia nan ye nye wo sala me bwana ene yenko Leviticus chapter 11 Leviticus chapter 20 verse 6 yententem na yenko so me pese obi a wutie ni bia no wutie asem wo yi cause say oman ne atimu no ye di se ye ko sunsun wiase enti ne amanipa nant o se nipa ho nipa aso ne ni tie ni adwene na ho no bibia pa asem fufratie bibia pa asem fufratie enti moment ne ye be ka asem bia ehu ne enwonwa no na aso ne adwene no e pese otie bibi so what you say adwene ne aso no ne pese otie bibi enti me pa se ye ne mala nhia bu ne tebro no bi so obi anim se dem sitie da krope ni ye hia me de hankofo agumia na sa mala nhia bu e kronfo e bia na menya kronfo nenso ade na da mi nsani ntino amma nya abodrim se me de me ye kronfo anase me yewudi ni Allahu akbar eso nyenya bibia o e bi kwa na e charge enti commission ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka che wa obekọ saati bia ni bia no eda ye wo sala wa sori awo ye yenye de yenye ensa wo su dress jaye anu se adabi la ilaha illallah anu ka se adabi yan ka se jaye obaye anakwa na baye ndobo anakwa na baye ndobo obaye aye then so fa so ni so unless uye tubi na Quran ka che se tubu ilila nyakopo si yenye den yen sakira ye de sakira kan enti chekamoni ya ka se obi ye tubi a na anu nche se obi ye kowinsani ana obi a onfre nyame no aba nkramosu ni ye tuba ni o ene ye tuba ni bia na emom ye ka tuba pa dia ene wo subani ni ye na wo mu a o ye no enye no se wo gyae a no aye den wa ye tuba atabe Allahu akbar nti mesabe sika Ghana man if say emre bi etwa mu no asante man ene Ghana man na eye bosom nti wo kofie bia mu a na bosu abosonsum ye den egum nti na anibie ba ye no ene ye kan kire ense abosonsum ye nkwase asem nti nanano mo ate ase
ama yayi saa nneɛma bebree de ato agu deɛ wɔwidie no deɛ wɔ mu o na mu deɛ yɛ ni so deɛ ne deɛ dodoɔ no ayi ɔmo deɛ ayɛ dɛ ato agu na ɛsɛ sɛ woto w'ani hwɛ saa bere yɛ wɔ mu a nka tete deɛ no nka wɔ hɔ anka yɛ o wɔn tete deɛ no wɔ hɔ anka esi ni hɔ tete deɛ no wɔ hɔ anka adwamamɔ ni hɔ o nka tete deɛ no wɔ hɔ a kakoroni ni hɔ ɛna tete deɛ no wɔ hɔ anka obi ntumi ni aban sika because ɛsɛ antoa kora a wɔn ni hunahuna nipa anya kora antoa kora no n'ano nya dene wɔte aseɛ antoa no ka ano nya dene kasa fɛs no na birekune ɛne tigare ɛne nkanka mmea no hɔ na ɛboa antoa no so ɔho na ne ho yɛ dene so sɛ na akufo de ti hɔ yi nye ni ministers ne ni MP for na ɛboa no a wo sɛ bi ba bia no ɔdemra bi wɔ no ɔkɔtɔ parliament na sɛ MP for no hɛ na sɛ ɛyɛ ayɛdria no ma frɛ majority for no nyinaa aba tita ɛbɛto aba no no mo sɛ ma yɛ majority carry the vote beboa so ɔyɛ list na majority for no yɛ ketewa bi saa da no so na wo sɛ minority for no so kɔ parliament paa wo enti saa da no mo yɛ list majority for no ɛbɛfa ɔmo kɔ ho saa na amanyɔsɛm ayɛ dɛ akwakoye saa na se try do wias akwakoye enti se nka saa nkrofo ni nyina wo ho boa antoa no a nke be ya bo pa me support antoa wo me support no but saa de ni wo ho pa de a nke ne boni no saa because ne oba no oba adwama no kotra so dem so they say wo wie ni kuro sika wo kotra so dem wo yi bia masofo na sofo ahuru sika so wo de ko sunsun wiase enti e ba de na adwama monko so ebe na nkro no contractor no wadi sika na wonu wadi akọ ne yamu no a wadi bi akọto collection no a odu ye ba afọde wo dey sika kese ne sika na wuyi wodi a sika no wodi a papa contractor sika no wodi a onyame wo hu ye mobo na wonti e mpai bo enti Barbara Quran Kofi wakasa wie Quran chapter 5 verse 90 wakasa wie ene ye bi sa Barbara kosi commissioner Muhammad sallallahu alaihi wasallam kananu wasem wo so obi a obekọ sa ati bia ho bia no if you be a nine can say that they are nine yan you sala na ba sa do no woto ho no e ene ye ko bi sa Bible ye ko bi sa Bible kamo ye ntete mame mo se ngba to so mi ensa Leviticus bom etiedo nchemo ye nsia nam wasna okra biara odan no ko adusafo anasa disufo nchen mo nti atwi ni yo wose amayi ni mra wa no wose wodi okra biara okọ adusafo nchen tie kini yo komsheni mo me se obiara obekọ adibisave ni nchen wose dey wose no kudo ochi adwamamọ kwanso no na okodi wo machi adwamamọ kwanso no mema mani masa one by one obi obekọ omo nchen akodi wo machi awo adwamamọ kwanso no omo ye boka no nye mma no omo fa omo adentia obi timi ka se ope oba hu nsuo ope bema hu nsuo bema hu nsuo no mi wa se oba no ono woko no wonware o bema hu nsuo so yento ne kajetia yento ne tafudom ene yento makola anase Kaneshi market anase yento no friend say friend sofo lie ene wanya bi ato enti hwan na se o mani bie se ono se malam no a ene se o mani bie biboa ene osofo no a odo oba ne koya wo so okoma na kwankyerekye se o dware no na o siesie ne kama na o dware na fi ne soro aba fom na oduru fom wo so a sofo no aloko ho no eno die ne wo pe ne ho sofo oba ntem oba wo e balaga u ko dware no u na wo se dware no uduru ba bia wo sofo ye die na wo pe ne ho sofo adwene be ne na wo utim atakbe praise the Lord hallelujah amen hey e ma ko so obiase o kam wo se dey wose no kudo ochi adwamamọ kwanso no okodi wo machi adwamamọ kwanso mema mani masa enti sankrofo ni nya adwamamọ sam ensonson bebre mo ate a ye ji sunsun wiase hunahuna nipa no sunsun wiase ne house number yesai sunsun wiase ne house number yesai ifa ne fa card ye de ko honum na say your house number kra na kro bi aso no house number kro no na house number ho a kwan be ne fa so de ko za kwan ne fa kwan sei na ka ne ye de over na td anase bragia anase bobo ya ene ko honum e wo fa he korano atakwe twase o mede saa niam no ehunahuna nipa ni akota tv siri radio so we ya me disus ubahunahuna wan Ghana ya ho chiri ya no mfa sunsun wiase mo Ghana yi sunsun wiase no ni telephone number ye sei ne nabusu apani ye friend sei ana mo hunahuna ye saa koso aminu ya ntata na mema mani masa saa okra no twede ampo nyame sei wo bemo na ni asesa wo kra no wo kwa dibisa for ne chen na metwele fimi mamu atwene na metwele mamu afiri mamu ya de atwene nyame se atamu dia no wo bekumu
Osofo malam we konfo mo ye sanya mo nyai na me so obede obekum according to Leviticus chapter 20 verse 6 ya me se mo anya sa no obekum aha enti mo ntem ho na mo nya kronkron atabi Yakobo twedi ampo se nkamufo agidiefo nyamsomfo agidiefo mo ntem ho na mo nya kronkron nyame wo ye de wo ye kronkron enti ye de kronkron de kronkron bia enda meti se otu no ko se ebe kaka ni ewu fufu aso dem na ye chema asorema na woka oboa ye ka ya sati ka banku a enya mo ne di ho enya fufu ne di ho enti ebe kaka no ni ye ya aso ni ewu fufu timtim ye chema asorefo e sati kuku e sati kuku na banku e fufu de ejete adu awie ene so banche ni body abu anwamo so sati koko ni mo ni ade wo akwaye se akwese emre bi etwa mu no no omo di handkerchief ti say omo di sa political we normal kitin handkerchief and na be sport and pants me bo any underwear any ese en famra e be kaka ni e pele kuntunkuni any e friends friends awurade na de e kura mponi no ma be kura na ese yewu enti mo tim ho na mo nya kronkron Jesus say enti mo se Moses say enti mo ntem ho na mo nya kronkron na me ne awurade wo nya nkopon me ene awurade mo nya nkopon muni ma hwede so kamofo akristofo abosonsomfo wiasefo nyame na wa hyede o otofo ni ahyede malam ni ahyede konfo ni ahyede ohini ni ahyede president wo ni ahyede minister wo ni ahyede malam shami ni ahyede o nyame na wa hyede atagbe Allah wasi muni ma hwede so na mo nyo na me ne awurade a me ye kronkron no muni ma hyede so na monye idisem nyame se me yenko saa bia abosomfi a yekope de ho nyame se me yenko asofo mo ye me yesunsun wiase mu ma yenko ho a okope de ho nyame se osof akramu a wo ye boka obo anuamu a enkope bibi a okope de nyame se obi a wo ye dunsini a enya haba no tinemum wono so de send ene fo bia ba a wo fi yesu akwa ne fense senti azuka a wono azuka ne chese se tumi e wo wiase nyina no wonne ne nsa na ehye so wa jimi che mu nyina asofo ne so ti aso dem eso ka che se omuso se asofo no prese abofo we se me na me president we se me na me sei awurade so wa magi anya yesu so kayo wo se nyame antwa nna no so a wa antwe ye wonya okra ba ko mame Isaiah chapter 10 verse 1 to 6 wo se nyame wantwa nna no so a wanhwa onya okra ba ko ene na ekoso no enye ni padom egu aso dem na eko have you david kabo enye ni omom gu aso dem ho no yeso omunya na ebe have akode obi kwa ka che ono anu so wonya ready so be so ko have enti do ono wode ko aso dem no sunsuma dia okopani nsan kan ya ne wonto no ene nyi obi otinkra model ehyefu gu ne batakari a okura tasba atenti na ready so ko aljanna I have it David can we say Isaiah chapter 10 verse number 1 what say atifa was say atemmo bone asotwen koso we say atemmo bone asotwen tio atemmo bone asotwen enti nyame nyaade ode ho bekenyo obetwiri paso awasase oni dancha kwa matemu ye ntem was onue tie wonu obi kase ro kase dua ayasem papa bukari dio Mary dio asana dio kofi buache wo dio akani ka chance ya mansa die enye kataba o la ilaha illallah kemo se die won a wo hye ahye huhu wo so omo hye ade huhu omo hye ahye huhu na eno na so heche senti azuka akura ketwa wakofa eche bi ahye gabriel obeso okoso afrasta house o se otufo fie no okoso o ene ono ani gegirege hwatade ehye no chese kokko ene odi tuntuma bom ene odi fita bom ene ono anka se o check akaku ene ogina ho no koso omo hye ahyede atagbe Allahu akbar kemo se de ene atwerefo a wotwere musuo ene atwerefo a omo twere musuo enti ukokoran chapter Quran chapter 2 verse 79 Onyankopon twedi ampose eno me nka omo a
omodi atwere de atwere atwere ade a eye musuo na obi omodi omunim se papa nanso eye no me de ma omo efisa ade a omo twe no enam die ombadie nti for the miserable price kakra ombadie nti komo ya enti wo he obi a okọ obi no otwere sebe ma wo a so onko makranta da onko arabic suda omo ne sei no ade ade tuntum ni kokko akyekere ne saa mebo a ohia so wo de ma wo na so wunya kokodo na okọ na kobie mu a ubo so no a se abc de se cbd o se ho a no otwero no ai wonworan no watwero ne saa wa nkasa wo hwe no ko utumi se yes akọ na adwene na bi tu atakbe Allahu akbar wono ada ne na bi tu wono akra otwero ka so wonkyere wo ka so wonkyere awase a wonkyere kyere ase wo se de esisi wo se de ene atwerefo otwere musuo atwerefo mu twere musuo twere musuo edema adasama aha bisa obedane ahiafo afri atreten no omedane ahiafo asem afri atreten ne ho enti we ya ye ka ne sei no badwen bad obetia se asema kramoni ka no enya agudie o ne asem papa na me anka sofo bi anome mama fon so ati ase o mama kwankyera mama enti se wutati asofo ni moti bi so a na okọ asofo no ho no a o ma kwankyere yeye ni ma wo ba bi tv we wo se okọ asofo we o ma kwankyere ma eyeye we se o ma kwankyere mama eyeye omo yede omuni mo ho omuni se we biri nyame awuradi yanko omuni mo ho atakpe so ati ase wo so omo twere atwere hu aha na wachira me mai mmobrohufo atembu ahiafo ye huna mane na obehwe mamansa eno donko watena samre ye be mai mmerwafo hwabrewe ya ne otwakwa mi abrewo be 8 years abrewo ba bewu amia be page nifunu e de akwa akoto awiem amia twa yituma hwe bi onam asabre enti na busuafo mu hunu ye abrewo we enam bantuma dwom ebe masom ede no beton ade be twe ko no oto anka atwede afon eni akaka duru afon no ote ho ya ne mobro ye me Allah ready yakofo atape Ghana for your assemble no po ye assemble no papa wo so omutwa atwere huhuhu a omudada nkrofo ade sankrofo aha no wachira me mai mmobrohufo mo atembu e me mai mmobrohufo because omudi asem bia to Ghana for tirim se sunsum wiase na hawo wodumadi a wudie no ba nipa no wontra sempra ne hun se me ya branche wi na menum kokain na menum ensanam na me bokro no na me bodwaman pa na me pemma pa enti me nyae a ene na ede hante me so wodi me mamaduro bi Ghana for wa wotie me wa wo Facebook a wotie me no me si me Facebook no number ni Shaibu Malik ko Facebook live na he de ye ka no kabo asema ye kan nyina ne se obi wo ho ne na brabo enkoye na ni bibie enko a enanim dia me ati ase se be ko komche ni mo me sala le ni Quran eno woni Quran ka che se ebrem be ko awie ya nyame mema nimdie na ide adoso so ho enti enanim dia fo no ame ahunu se aduani bi wo na wudi ana so mo me ati ase se a doctor special doctor for Quran o mo say nipa wo ho a ese o ko check your blood group na unu group awo so unu blood group awo so a mimi say me ye B plus enti B plus no they say masedia enuane ese me dia ebo be system no aduane a me dia emo ame no ma hu sa na enuane enti say ma sha say de a me jai nyina no so no ama me ho to be enti say wunya adade ko hospital lab no mo ko check unu group awo a wallahi e bi kura no a group awo no empensa da wa fansa nka wano no we free so enti ebetimi aboa ewe nya sunsun wiase asem o a sofo na da no mo abotomfo binimu ada no abotomfo mo dada nkrofo a malamfo bi bakọ na malam bi fugu kakraka se nipa no pa fugu no so awuo so tinkwamo hwani ma oja bobom a nipa ye ma fugu ni ma wonu wawu na ntwie no bodua ni twa no to no na ntwie no wawu de twa bodua no ade ama amuka awi ni ntwinam wo wa menika huro ma mansa de aye chinchinka ma mmeli edi de nsoro ade aka de ehuro so ho na ni dua ni bodua no ede beka conformism ni bodua no ede beka conformism kira ma kwa wangu kira ma wangu akonfo bebre no mo ntibire kunne ho omungu ye akoma akonfo bebre no mo nti no omungu ye edi ne ye gyina hu sei
Ejie di ni ejie mu se Ghana for. What are we doing? Enti ama so for me bre. Afa kwa bi so ehurahura nkrofo sunsun wiase. Eni so for bi di bone na okokra. Wo timi no go sunsun wiase. Freko ko sama sunsun wiase IGP. No ma chie kotum. Ade na mu huru we sa. Enyama mu di hanti nkrofo no. Enti mi nia e adura me se me di ma na no pense. Ko chake obra group. Na yama listen no. Yama listen no a. Ude wuntimi kan a mawuba ena akrachi fo adoso Ghana ha mawuba na akrachi ni bi enkre aduane a wudi e bebo nde wudi emwo wa hia obenya 1000 years atape Allahu akbar wa hia obenya 1000 years na wo biase ko mi die wo group BB ano black group BB ano ade ayem pepa first ice water second dokono enkra dokono nya dokono enka dokoro pese se do masia modu no ano enyema ye bifo adroba come dey chem no adroba come dey check group for dey to so mienu e group bifo no ade ba akoya ka che se na mono pa se na njuo se abrechi o ba wi a o kondo na mono a o pa toton anaho ene obetimi awe na mo esi edipa e fish ye group bifo no eti wusua sa ne mo ya o ho nche woda kemu wose de yema from them wose na ama akunafo adane won asade ati emma akunafo adane asade de ama nkrofo nti obekọ ni aka cho se maami we ne kum umunia be ma no papa we ene kum oyire we ne kum we enye obi a ne kan yo ade nti ene kwa sofo ka chen se wo fi awo no wo de enfa enkase bi a wo maami nye baifo ko na ka che sofo bi nim se wo fi na awo no wo wasu fi akofo maami abetara wo da wo na just a woman who see no catch on my me. Ebia na ya manu, woni na ade efe ne baye. Baba Bukari, ebi oni baye. Penyin ya mensa, woni ma de ekwa efe. Wudi o me say, obi a wo a wuche me na na pay ya sori. Na ko efe nse, sofo bi ho sisi a. Na ka che sofo na malam process. Wo wati ufra broche ne bae. Wati ufie, ebi kwa na nkan kwa woni ho. Ufra broche ba wati ufie, na ufie na usi ye no. Wo ma meti akura ase. Adrock for na beta nche woda wontimi na de na ko ba sa first no na abro wa mafie na woda na woda wo de kasa achem che tof sa na wo bia bi so for de mo na bebo ame why he obeje oponko so bebo o atapi Allah atapi praise the Lord hallelujah amen wo de asma make me number is 0244 585335 frame ye wi nyampie ye memie o after say bia next week wa wo de frame na bisa sa akwhye no na ko bisa sofo bi anamala bi na ti ro be ka kiro konfo de enim se o madwuma no dada enti o mo de ha adwene enko konfo ho komala bi ho na ko sa sofo bi ho nom wa ma fo ne ko bisa o masem na bo de birim be ka de akiro yakopo onye ni yemai wosi o mo ne di o seye abaisem akunasem wa ho asem we ye befo no sankofo ne de ba aha no fo ma awisi afa ye fuma awisi agapade na so ma mi wu na onua ma no wu agapade nya medi ho nom emedi ho nom mame I say Jeremiah chapter 10 verse 1 going if say enne me ma tiefo abam na omoso a kire magene kakra bi be 5 minutes am ma obi an first say inshallah rabbi na yenhwe a number bi o ha na yenhwe kamu obia yenko Jeremiah chapter 10 now verse number 1 was Israel fie montie asema awurade e ka kire mo praise the Lord hallelujah yes Ghana a Christian country Ghana is a Muslim country Bible say Ghana for Israel mine Ethiopia say Ghana is for mine dia ene muntie the Bible akosie de e ka kire na me ya na bia say ye man panyina aku na na akufo ado ne ho ye mmobo Pao, president no we mobo. Upon the way nyina a wo bisa me say die ntia no. Ade nyina ne say, wo se wo si national cathedral. What frag Ghana for mpanyim for so for mpanyim for mo makotena honom. Ene ye say asem ne kokko de abu asem ne say asem te sa. Ade nti ne ye say Ghana ye si dan ya ye nkosom nyame no. First of all, afei na wono ankasa obie ensanom bia kese e o Ghana ha. Eto so mienu afena sabin previous Ghana station what Ghana ha nyina na dodo no na ye asofo akonfo ne de omodia enti abeda na yakosom nyame enti yankosom nyame mre be sombosom ana ye sombosom kakali yakosom yakosom nyame
nyame onye tuntu onye koko we nyame ye moburo enwie we nyame Sir. nyame se me fa bibi nyeden enka no yentam wo se de wo se awurade esieni se de otweri ampo nyame esieni osoma mu nsua amanaman kwan no na mo mie nsua indiafo enti indiafo abosonsonfo no ena Ghana fo ne yesua om India ni okati India ni waso atipi India ni waso atipi enti kontum bijuna sija bijuna kontum posam adenti ene Ghana fo ni indiafo na ebo Mr. Beka kana nkonya e wo Ghana ha ne parliamentary seat indiafo abegefa adenti a ene Ghana ye no mo na ebo bosimu mie nsuesua amaman akwan indiafo so abosonso man Sir. indiafo ya abosonso man na Ghana fo yesua om koso na munsuro osoro sankyerene ade mi nya vice president yire kra no akofa India for so momra ha emeyi concert kire unim concert kire Ghana for unim concert kire bubukala nkomode obetima mo wahye no na osunsuo santo wo ye wro for na wo hye santo firo wo ya na uti de odi uti akoboduam mimi he bi dawo mimi ni nya ho bala uti ni nsem a tikam na amanfo ka that means amanfo pe no ene wo he ko Sir. die bio kamo se ye osemo munsuro osoro sankyerene ni efiri soro ba no na Ghana fo ese ye de yesuro No. mum yin so nsenkyerene niema nam wiemu no ene esi esu ni ene ye ka si enso sunsun wiase ye ni sunsun wiase chapter bia o Bible mu from Genesis to Revelation ye ni sunsun wiase chapter bia o Quran mu from surah to Bakara to surah to Nas ye ni bi o honom ana ye obi sa ye obi o Ikhlas nyame ne yan koponye ni ye maye atape o se ye na amanaman ene suro ono no enti mumma tumi na nyame dia maye no ensuro saa tumi no ewiase tumi anasa mama tumi no enso Ghana fo tumi na amano atumudi eya huhudi wasi jumadi na omudi nyina India fo ya de ho abom no omujumadi omudi nyina ya de ahudi nyama jinjan eni faso bi ama India ni wudi mu amutie me no same boa osimala hya wo boa mu hwe India free mu omo ye bibia na eso omo present adentia ababosom no omo fa ni agro what is saying India ni abo Yesu dinda kamo what is saying India ni abo Yesu dinda what is saying India ni wabo Muhammad dinda anamosi dinda nya a friend say inkanka any Hare Krishna any a friend say gaba bita so wan eno mbo omudin hwe da Ghana for ye yire fi ho ana ye se kwa me nkroma kanka nyame enye enti yentumu ni enfa Bible ni Quran koto ho na de na ese ye edi na se ye kamo ye Bible ni Quran fi okra no ene ye din kanka nyame kura kosi ho no a enke ye besuro nka minister mokro no nka MP mokro no nka DC bi mokro no nka assembly man ko mokro no nka ohini bi disika ko were obesuro wo ye ohini obetre dwaso nkrofo na de obetra so dia no mpuntu nyuma na ayama nkrofo eso da ka kisiem na nkrofo no monye nei edi asafo na obetra ka fa ho onyame onye ni ye man ohuye me ko se de wose edua ana watwo do kwayim nyame se nka nche se edua ene yetwe no kwayim odufo nsa no adwuma eye obi nsa no adwuma a odi dade na yo ene odi dade sene ntu ko ahwa omo sene sa ade no ene omo ye no ho no de jite ni sika ahihye no no omo de jite ni sika ene no sika kokko ni ho ntu omo kopa buo bia no omo da hihye omo sika kokko omo boa nti se wonua bi wo obi nua bi som bosom na wo husa bosom ni suo na wo so kumu nua na fasika na wo boa wakunu kwa bibia nim the sika ko na wo he akade ne na mpanyimfo na ntia na omo fa sika kokko nya nei na ni boyefo ni benye sika kokko afa kemo wo se de na ode nadoa ne asawa na abubom wo se wode nadoa ene asawa cotton so ho ene adi akyekere se be ya empone se de be ya empone what is say efreso efum kaka motu wo se say efrem esreso kaka motu uni kaka motu bi uku akurase ne ye don kate a domudi wo se wode duasi ho no wode ba akwa kroso no wode atade dada Yakubu atade dada papa bo acha father no lewu wora hyehyɛ no ne ye de ntoa ne ya purchase kitwa bi ene dadoa enti mframa no fa wode chance na tere ho kakra na dadoa ne say ntoa no bom enti mframa no bo chance no lekuma ne yenkra awa abo no wogye hane wokɔ enne emwa da aba no mokua ne nkusie ne ayi no omaye wad nti afrem afom kaka bi omukro mu nsuro
nti dia azuka no mo ye no mo ni hunu aye no yensuro atakbe yensuro cause eda atemu ida Yesu meba na ombere ombeto mbobo le bobo ombeto mbobo le bobo atakbe asofo no mo hunu aye no eda Yesu beba no ombeto mbobo le bobo eda Yesu beba na yenu sunsun wiase o ento ombedere ombeto mbobo le bobo atakbe wase dia wase na onkasa sade na enkasa o asware oswa wo swade eso mo mu hunu aye sunsun wiase mo poa Omuboa ka wo ye fasi ha efise wontu adamo omuntu adamo fasi ho next week ye ba besre emoa abepe sika de tua ye program yi ye de ka afra se ne afiwe enti ye ba betua program ni enti wo biara wotie yen so ye kremoni so bi Kristo ni o se wo penyame asem ko ade a inshallah rabbi fa number no fa ma onua bi o wa brochire ba bi o biara no so on send mobile money one for this campaign you for program no the sa program a listening program e wi atifonia de edi ho dance here ko friend you ba bam number no me di betu jan e number kro no a e mobile money number kro no a ye di fresh esi am wetimi afre na wo so wa kire wa dwene e wodi wo sika bia na da tum e di amai send